فرماتا ہے, اللہ پاک کا فرمان ہے, ارشاد فرماتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں, وہ کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں, میں ہی معبود ہوں. اور ہم بے شک اس کا اقرار کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ. جواب دینے سب لوگ اللہ کہتا ہے میں ہی معبود ہوں, بے شک مولا تو ہی معبود ہے. سب کہے لا الہ الا اللہ, بے شک تو ہی الہ ہے, تو ہی اللہ, اور تیرے سوا ہو بھی کون سکتا ہے. اس لیے کہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں, لیکن انشاءاللہ جنت میں تیرا دیدار کریں گے. مگر ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے جب تیرا بنایا ہوا یوسف اتنا خوبصورت ہے, تیرا بنایا ہوا ابراہیم اتنا خوبصورت ہے, تیرا بنایا ہوا آمینہ کا لال اتنا خوبصورت ہے, جس کو تو نے بنایا ہے ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے, تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہو. تھوڑا ٹائم بچا لیں, صرف 2 نعرے لگائیں ٹائم بچانے کے لیے. سب نعروں کو مانتا ہوں لیکن اختلاف کسی نعرے سے, تکبیر اور رسالت کا نعرہ صرف ٹائم بچانے کے لیے. آج کی توجہ آپ کی, تو جیسا کوئی ہو, اور ہو بھی جب تیرے بنائے ہوئے جیسے کوئی نہیں. محبوب تو بہت بڑی چیز ہے, اگر آپ کی توجہ ہے تو غور فرمائیں. محبوب تو بہت بڑی چیز ہے, وہ تو بہت طاقتور ہے. تیرا حبیب اتنا طاقتور ہے کہ اشارہ کرے تو 4 ٹکڑے ہو جائے. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں لاؤ نا کوئی ایسا پہلوان جس کے اشارے سے کاغذ ٹکڑے ہو جائے. بڑے سے بڑے پہلوان سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا, بلکہ ایک اشارے سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا. اشارہ تو دور کی بات, انگلی سے ایک انگلی سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا. وہ کیا انگلی ہوگی محبوب کی کہ اشارے سے 4 ٹکڑے ہو گیا, اور صرف ٹکڑے نہیں ہوا, ٹکڑے کرنا بھی تو لوگ بہت جانتے ہیں, لیکن حضور نے صرف توڑا نہیں بلکہ جوڑ کر بتا دیا کہ توڑتے بھی ہیں اور جوڑتے بھی ہیں. حالانکہ توجہ فرمائے, چھری کاٹنے کا کام تو کر سکتی ہے مگر چھری جوڑنے, جو چیز کاٹتی ہے وہ چیز جوڑ نہیں سکتی, اور جو چیز جوڑتی ہے وہ کاٹ نہیں سکتی. چھری کاٹ سکتی ہے, جوڑ نہیں سکتی. سوئی دھاگا جوڑ سکتا ہے مگر کاٹ نہیں سکتا. لیکن حضور کی ایک ہی انگلی ہے, ایک لمحے میں اشارہ کرے تو ٹوٹ جائے, ایک لمحے میں اشارہ کرے تو جڑ جائے. ایک ہی انگلی ہے کس کی, محبوب کی. قربان جائے, جب بنے ہوئے کی یہ شان ہے تو بنانے والے کی شان ہے. تو وہ تو بہت طاقتور ہے, بہت ان کی طاقت ہے. لیکن دنیا میں سب سے کمزور چیز کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ سب سے کمزور چیز دنیا میں کیا ہے؟ تو اس کو محققین کہتے ہیں دنیا میں سب سے جو کمزور چیز ہے اسے مکڑی کا جالا کہتے ہیں, بلکہ اس پہ قرآن بھی شامل ہے. قرآن نے بھی مکڑی کے جالے کو بہت کمزور ثابت کیا. اس کو عربی میں ہمارے علماء تار عنکبوت کہتے ہیں. مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے, اور اس کے جالے کو جو وہ بنتی ہے تار ہوتے ہیں. کتنا کمزور ہے وہ کہ اگر ایک دن کا نہیں بلکہ چند گھنٹے کا بچہ جو ابھی آج ہی پیدا ہوا, اس کی انگلی اگر لگ جائے تو وہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے. کتنا کمزور ہے. ایک دن کا بچہ اس کو توڑ سکتا ہے, مگر جس خوبی کے ساتھ مکڑی جالا بناتی ہے, آج تک دنیا میں کوئی سائنسداں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اسی خوبی کے ساتھ مکڑی کی جالے کی طرح وہ کوئی جالا بنا سکے. آپ اندازہ فرمائیں, غور فرمائیں, توجہ کریں. حضرت یوسف تو بہت بڑی چیز, جناب ایوب تو بڑی شان, حضرت موسیٰ کی تو بڑی شان, آمنہ کے لال کی تو کوئی مثال ہی نہیں, نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے. جس کا سایہ نہیں ہے اس کی مثال کیا دی جا سکتی. لیکن اندازہ فرمائیں, ایک بہت کمزور سی چیز جسے مکڑی کا جالا کہتے ہیں, جس شان سے وہ کیڑا مکڑی جسے ہم کہتے ہیں اپنے جالے کو بنتی ہے, آج تک کوئی سائنسداں اسی شان کے مطابق جالا بن نہ سکا, اسی طرح نہ بنا سکا. وجہ قدرت بتا رہی ہے, دیکھو ہمارا بنایا ہوا
मुकाबले में तुम नहीं आ सकते तो हमारा मुकाबला नारे तकबीर। उसकी ताकत का अंदाजा, उसकी कुव्वत का अंदाजा करो। ऐसे खुदा को तुम मानते हो जिसकी शान है अहद, एक लम यलिद व लम यूलद, उसकी शान है आसमान कुन कह के बनाता है, जमीन कुन कह के। ऐसे खुदा की तुम इबादत करते हो और वो कहता है कि मैं ही इलाह हूं, बेशक तू ही इलाह और तेरे सिवा और है कौन? इसलिए कि तू ही है, माबूद तो सिर्फ तू ही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मुसलमानों, हम सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, किससे मोहब्बत करते? माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा, बहनों से ज्यादा, पीर से ज्यादा, उस्ताद से ज्यादा, कायनात की हर शय से ज्यादा जिससे प्यार करते हैं उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी भी इबादत नहीं करते। तुम देख रहे कितनी आपकी सारी जगह तवज्जो उसको है? भी चिल्ला रहे हैं। जब इतनी प्यारी महबूब हस्ती है, हाँ तो का बटू उनसे सिर्फ मोहब्बत करते हैं, उनकी इबादत नहीं करते। लोग सुन्नियों को बिदअती कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, हम कहते हैं इससे बढ़कर हमारी तौहीद और क्या होगी कि हम सबसे ज्यादा जिसे प्यार करते हैं, जिसके नाम पे सर भी झुका देते हैं, जिसके नाम पे अंगूठे चूमते, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वक्त में हो कि हम जा बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। जिसके नाम पर अपने लब चूम ले उससे प्यार का हाल क्या होगा? जिसके नाम पर हालत ये है कि मरने का भी शौक है, जिसके नाम पर की मोहब्बत का आलम ये है कि दिल जान सब कुर्बान करे, अरे जान नहीं बल्कि जहान कुर्बान करे, जहान नहीं बल्कि दो जहान कुर्बान करे। मजबूर होकर फिर कहते हैं कि दो ही जहान है, ये हमारी मजबूरी है। अगर इससे ज्यादा भी जहान होते तो वो भी कुर्बान करते। करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भला, करूं क्या करोड़ों जहान है। हमारे बस में नहीं है एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको 12 करोड़ है। और बहुत मजे में फरमाते कहते हैं तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करो। अंदाजा, जिससे इतनी मोहब्बत करते हैं उसकी भी इबादत नहीं करते, तो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी भी इबादत नहीं करते, बल्कि वो जलवा अगर नजर आ जाए तो फिर यही कहते हैं कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अंदाजा फरमाए तो मौला बेशक तू ही खुदा है, तू ही माबूद है, तेरे सिवा कोई माबूद। महबूब तो बहुत हैं लेकिन माबूद एक, महबूब बहुत है, माबूद एक ही है। वो कहता है कि मैं ही इलाह हूं, मैं ही माबूद हूं। और फिर कहता है बंदो जब तुम मेरी इताअत करते हो, मेरी फर्मा बरदारी करते हो, हदीस पाक का मफहूम पढ़ रहे, जब तुम मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करते हो तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना लेता हूं। महबूबियत कहां मिलती है? इताअत पर, फर्मा बरदारी पर। जब तुम मेरी इताअत करते हो, फर्मा बरदारी करते हो तो तुम्हें महबूब बनाता हूं, तुम्हें इज्जत अता करता हूं, तुम्हें वक़ार अता करता हूं, तुम्हें शान और शौकत अता करता हूं। और फिर फरमाया गया जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, अब देखिए अल्लाह अकबर क्या कहा जा रहा है, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो फिर मैं तुम पर जालिम मुसल्लत कर देता हूं। बल्कि इससे पहले फरमाया कि जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं, मैं तुम्हें अपना दुश्मन बना लेता हूं और नाफरमानों पे लानत करता हूं और उन पर जालिमों को मुसल्लत करता हूं और जालिमों के दिल में भी तुम्हारी दुश्मनी डालता हूं। फिर वो तुम पे जुल्म करते हैं, तुम पे जबर करते हैं और तुम उनके सामने गिड़गिड़ाते हो। इरशाद फरमाया उनके सामने गिड़गिड़ाने से हालात न बदलेंगे। इरशाद फरमाया अगर गिड़गिड़ाना है तो मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अगर रुजू करना है तो मेरी बारगाह में रुजू करो, तौबा करना है मेरी बारगाह में तौबा करो। देखो
रब्बुल इज्जत इरशाद अपने महबूब की ज़बान के ज़रिए से हमें फरमा रहा है, हदीस कुदसी में बताया जा रहा है, अगर दुनिया के हालात बदलने लगे, अगर दुनिया के हालात तब्दील होने लगे, अल्लाह अकबर, अगर जुल्म सर चढ़ने लगे, तो आका अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी बयान करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाता है औरों के पास गिड़गिड़ाने की बजाय अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर रो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाओ, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। अंदाजा फरमाए हम हर दरवाजे पर जाने के लिए तैयार है, क्या रब की बारगाह में आने के लिए भी तैयार है? हम सबके पास जाने के लिए तैयार है, क्या रब की चौखट पर भी गिड़गिड़ाने के लिए तैयार है? और याद रखना, कहीं भी गिड़गिड़ाओ, हर जगह गिड़गिड़ाने से इज्जत जाती है। एक ही डर है जहां गिड़गिड़ाने से इज्जत नहीं जाती बल्कि इज्जत बढ़ जाया करती है। और जगह आंसू बहाओ तो वो पानी बन करके बह जाते हैं, रब की बारगाह में आंसू बहाओ तो वो मोती बना करके चुन लिए जाते हैं, मोती बना करके उठा लिए जाते हैं, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फिआल के, अल्लाह अकबर, ये आंसू जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में गिरते हैं, ये जहन्नम की आग को ठंडा करने की ताकत रखते हैं, जहन्नम की आग को सर्द करने की कुव्वत और सलाहियत रखते हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो, रब की बारगाह में रुजू करो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। अल्लाह अकबर, जब तक